सरजमीन सिंध सूफ़ी बुज़ुर्गों और अमन व आश्ती की ज़मीन कहलाई जाती है। सिंध वालों को कुदरत ने एक अजीम दौलत से नवाजा है, वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं। शाह लतीफ़ एक अदबी और रूहानी तख्लीक़कार थे जो दुनिया के किसी भी शायर को नसीब नहीं। जिस तरह शाह लतीफ़ सिंध के वली व वारिस हैं, उसी तरह शाह साहब सिंध के लोगों के लिए एक अजीम विरसा हैं। इस अजीम विरसे को ख्वाह मुस्लिम हो या गैर मज़हब, दोनों एक जैसे हकदार हैं। शाह जो कलाम एक पैगाम है। ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं बल्कि समझने और अमल करने के लिए भी है। शाह के कलाम में इंसान की भलाई के लिए बेशुमार फ़वाइद हैं। हर कोई, हर प्यासा इल्म के इस समंदर से अपनी प्यास बुझा सकता है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 265वां उर्स मुबारक रवायत के मुताबिक 14, 15 और 16 सफ़र को मनाया जा रहा है। 7वें इमाम हज़रत मूसा काज़िम के शिजरा नसब से ताल्लुक़ रखने वाले ये सूफ़ी शायर और बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैदराबाद रीजन के मौजूदा ज़िला मटियारी की तहसील हाला में पैदा हुए। शाह लतीफ़ के वालिद सैयद हबीब शाह बुल्डी करीम की औलादों में से हैं, यानी इनके ख़ानदान का शिजरा नसब इमाम मूसा काज़िम से लेकर शाह करीम बुल्डी वाले और फिर शाह लतीफ़ तक मजहबी और रूहानी और सूफियाना शख्सियतों से मुज़य्यन है। शाह लतीफ़ भिटाई की ज़ात एक तरफ फ़यूज़ व बरक़ात का सरचश्मा थी तो दूसरी तरफ इनकी शायरी अपने अंदर सोज़ो गदास का एक ख़जाना लिए हुए थी। शाह साहब का कलाम न सिर्फ सिंध भर बल्कि अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक में भी पढ़ा जाता है। शाह लतीफ़ के कलाम में कुछ ऐसी खासियत है कि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इनके कलाम को शौक़ से पढ़ता है या सुनता है। लाख आबादियों से बढ़कर है दिले सोज़ां की खाना परवानी, मरहबा मेरी जिस्तुजूए हुसैन और जलवों की फितना सामानी। एक धोखा मज़ाहिर कसरत हुस्न वहदत मगर है लाफानी। शाह अब्दुल लतीफ़ के लिए बाज़ मगर ठोस तारीख मिलती है कि वो गैर तालीम याफ्ता और अलिफ के आगे उन्होंने पढ़ कर नहीं दिया, और बाज़ का कहना है कि तालीम याफ्ता थे। पहली बात भी कुछ दुरुस्त है और दूसरी भी वज़नदार है, क्योंकि एक अनपढ़ और गैर तालीम याफ्ता शख्स कुरान मजीद और बुल्डी शाह करीम का कलाम हर वक्त अपने पास रख कर क्या करेगा। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी इश्क मजाजी की मंजिलों से गुजर कर इश्क हकीकी की मंजिल तक पहुँचे थे। कोटरी कबीर के नवाब मिर्ज़ा बेग की साहबजादी की बीमारी के दौरान अपने वालिद सैयद हबीब शाह की ख्वाहिश पर दुआ करने गए और नवाब की साहबजादी सैयदा की उंगली पकड़कर ये दुआ की, जिसका हाथ सैयद थाम ले उसे कैसा दुख कैसी बीमारी। आपकी दुआ से सैयदा ठीक हो गई। मगर नवाब को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा और उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सैयद हबीब शाह को अपने बेटे अब्दुल लतीफ़ के साथ कोटरी कबीर से वापस हाला मुंतकिल होना पड़ा। इस रस्सा कशी ने शाह अब्दुल लतीफ़ के दिल में सैयदा के इश्क का जन्म दिया और वो इसी दुख में जंगलों बयामानों में घूमते रहे और वहीं इश्क हकीकी में मुब्तला हो गए। खुदा के इश्क में ऐसे गुम हुए कि इन्हें सैयदा याद ना रही, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि नवाब की हवेली पर हमला हुआ और तमाम मर्द मारे गए। नवाब ख़ानदान की ख़वातीन ने इसे अपने मुर्शिद हबीब शाह का दिल दुखाने की सज़ा जानते हुए सैयद हबीब शाह के पास पहुंचकर माफ़ी मांगी और सैयदा को शाह अब्दुल लतीफ़ के निकाह में दे दिया। लेकिन अब वो नफसानी ख्वाहिशात से बहुत दूर जा चुके थे। दुख का ये सफ़र उनकी शायरी का सफ़र और ज़िंदगी की सच्चाइयों को पाने का सफ़र था। इस सफ़र में उन्होंने शुरफा और शहरी तमद्दुनी तहजीब याफ्ता लोगों के कल्चर से बाहर आकर अवाम के भूखे नंगे और सच्चे कल्चर को देखा। यही वजह है कि शाह की शायरी आम इंसानों के दुखों का बायोलॉजिकल लैंडस्केप है। मसलन हमारे जागीरदारा माशरे में जो लाहे कोई समाजी हैसियत नहीं रखते, मगर शाह लतीफ़ जुलाहों के मकाम को यूं बुलंद करते हैं, चलो तो जुलाहों के पास चलें, इनका इश्क बहुत नाजुक होता है, वो सिर्फ जोड़ना जानते हैं, तोड़ना तो जानते ही नहीं। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में शाह अब्दुल लतीफ़ को मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ और वो ज़ियारत के लिए घर से रवाना हुए, मगर ये सोचकर वापस लौट आए कि जिन मुक़द्दस शख्सियात से वो चाह करते हैं उनके करीब पहुंचकर उनसे मिलकर उनकी चाहत कम ना हो जाए। लिहाजा अपनी मोहब्बत
اور چاہ اپنے سینے میں سمیٹ کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے اور خدا سے لو لگا لی۔ حضرت شاہ عبداللطیف حضرت امام علی مقام کے سچے عاشق تھے، لہٰذا ایک روز کالے کپڑے پہن کر حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے سر کے ڈارو لکھا۔ اسے مکمل کرنے کے بعد غسل کیا، مریدوں سے راگ گانے کی فرمائش کی اور خود چادر لپیٹ کر حجرے میں مراقبے میں بیٹھ گئے۔ 3 دن تک راگ بجتا رہا اور شاہ صاحب مراقبے میں رہے۔ 3 روز بعد جب مریدوں نے حجرے میں جا کر دیکھا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہر سال 14، 15 اور 16 سفر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ دور دراز سے علاقوں سے تعلق رکھنے والے 1-2 روز قبل ہی مزار پر آ جاتے ہیں، بھٹائی کی یاد میں راگ گاتے ہیں، دھمال ہوتا ہے اور عاشق حسین کی یاد میں ماتم اور نوحہ خوانی ہوتی ہے۔ خاص طور پر 15 سفر کی صبح خیر پور سے سائیں ریجل شاہ کا ایک قافلہ آتا ہے جو کالا کرتا اور کالی دھوتی پہن کر صفِ ماتم بچھاتے ہیں، اور اس لباس کے علاوہ کسی کو ماتم میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب کے مزار پر شہدائے کربلا کی ایک بستی ہے اور معصومین کی سری مبارک شیشے میں رکھی گئی ہیں۔ بھٹائی کی زیارت کو آنے والے پہلے شہداء کی زیارت کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں۔ شاہ لطیف کے مزار پر ان کے زمانے کا ایک کنواں ہے جس کی گہرائی 100 فٹ ہے اور اس میں 30 فٹ تک پانی موجود رہتا ہے۔ جو پوری درگاہ پر لاکھوں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، ان سب کی ضروریات کے لیے پانی کا یہ اکیلا کنواں ہی تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور کبھی پانی کی قلت نہیں ہوتی۔ شاہ لطیف کے بہت سارے خلیفہ ہیں جو میلوں کی مسافت طے کر کے ہر سال یہاں آتے ہیں اور یہاں خیرات کی دیگیں چڑھاتے ہیں جس سے لاکھوں افراد مستفید ہوتے ہیں۔ اس خیرات کو بھٹی کہتے ہیں۔ ایک خلیفہ کا کہنا ہے کہ وڈی اوتاق وہ جگہ ہے جہاں خود شاہ صاحب رہائش کرتے تھے، ان کے مہمان بھی یہیں رہا کرتے تھے۔ یہ عمارت اندر سے آج بھی ویسی ہی ہے جیسی شاہ صاحب کے دور میں تھی۔ اس میں معمولی کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ 3 سے 4 فٹ موٹی کچی دیواریں اور دروازہ اور چھتوں کا انداز 200 سال پرانی تعمیرات کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ عمارت کا چارج چیف خلیفہ فقیر علی کے پاس ہے۔ اس بڑی اوتاق کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک خلیفہ نے بتایا کہ اسی عمارت میں شاہ صاحب کی جائے نماز کے نشان ہیں۔ شاہ عبداللطیف کے پہلے گدی نشین سائیں جمال شاہ تھے جو شاہ صاحب کے پہلو میں دفن ہیں، اور پہلے خلیفہ سمر فقیر تھے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا گھر تخت گاہ حویلی ہے جس کے 3 کمرے ہیں، ایک عبادت کے لیے، ایک ان کی زوجہ کے لیے اور ایک خود لطیف سائیں کے لیے۔ یہ گھر اور اس کے دروازے سالوں قبل بہت بڑے تھے لیکن بھرت ہونے سے یہ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ اسی عمارت کے صحن میں کیکر کا درخت ہے جو شاہ صاحب نے خود لگایا تھا اور اس کے کانٹوں سے بخار کا علاج کرتے تھے۔ یہیں شاہ صاحب کا عصا اور وہ پتھر بھی ہے جس پر سر رکھ کر وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ شاہ صاحب کے حجرے میں سوائے خواتین اور بچوں کے کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ حضرت کی زوجہ کا کمرہ مکمل طور پر بند رہتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف کے جو بھی اثاثے ہیں انہیں درگاہ کے اندر ہی میوزیم بنا کر وہاں رکھا جائے تاکہ وہ عام لوگ اسے مستفید ہو سکیں۔ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا پیغام امن کا پیغام ہے۔ کیمرامین شوکت علی شاہانی کے ساتھ غلام حسین خاص کے لیے انڈس نیوز۔